سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ ناظرین، پاکستان کا پورا سچ یہ ہے کہ رات کو آپ یہاں سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو کہیں بجلی بم گرا دیا جاتا ہے اور کہیں پیٹرول بم گرا دیا جاتا ہے۔ ایک عام آدمی، ایک عام عوام، غریب عوام جو ملک پاکستان سے ظاہر ہے کہ بلونگ کرتے ہیں، ملک پاکستان کے شہری ہیں، وہ بیچارے جب صبح اٹھتے ہیں، ابھی آنکھ آدھی کھلی بھی نہیں ہوتی کہ پہلے ہی جو ہے وہ نیوز چل رہی ہوتی ہے کہ آج پیٹرول میں جو ہے وہ 20 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ اچھا، یہ کوئی خواب نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو چٹکیاں کاٹیں اور پھر پتہ چلے کہ آپ جو ہے وہ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہوتی ہے۔ یہ حقیقت آج سے نہیں ہو رہی، یہ حقیقت پچھلے 35 سالوں سے ہو رہی ہے۔ پچھلے 35 سالوں سے قابض حکومتیں جو ہیں وہ روز بروز پیٹرول بڑھاتی ہیں، یہاں پر جو ہے وہ بجلی کے ریٹ بڑھاتی ہیں اور اس پر جو ہے وہ عوام کہیں سراپا احتجاج نظر آتی ہے اور پھر یہ احتجاج ختم ہو جاتا ہے اور پھر 10-20 روپے سستی کر کے عوام کو لالی پاپ دے دیا جاتا ہے۔ IMF کی شرائط کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی IMF کے قرضے تلے ہم دبے ہوئے ہیں۔ ایک بات ہمیں جو ہے وہ حکومت بتا دے کہ آپ پیٹرول بڑھاتے ہیں، آپ بجلی بڑھاتے ہیں، آپ عوام سے پوچھ کے بڑھاتے ہیں، آپ IMF سے پوچھ کے بڑھاتے ہیں جنہوں نے آپ کو قرضہ دیا۔ ان کی وہ سخت شرائط جو آج تک آپ نے عام عوام سے چھپا کر رکھی ہیں، جو آپ عوام کے سامنے لانا پسند نہیں کرتے ہیں، اگر وہ اتنی ہی آسان ہیں تو آپ ان کو عوام کے سامنے لے کر کیوں نہیں آتے؟ وزیر خزانہ صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ نہیں ہو رہا تو انہیں ایک عام آدمی ڈیفالٹ ہوتا ہوا نظر کیوں نہیں آ رہا؟ پیٹرول کی قیمت ابھی تو 20 روپے بڑھی ہے۔ آج میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہی ہوں کہ یہ 20 روپے اور بڑھے گی، اور یہ اس طرح نہیں کہ آپ پر یکدم 20 روپے کی جو ہے وہ بھرمار کر دی جائے گی، بلکہ ابھی 10 روپے اور پھر 10 روپے کر کے جو ہے وہ اس کو بڑھایا جائے گا، کیونکہ IMF کی شرائط میں 40 روپے مزید اضافے کا اندیا سامنے آیا ہے۔ اور ابھی صرف بجلی کی قیمت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 16 روپے سم تھنگ جو ہے وہ پیسے فی یونٹ بڑھا ہے، ابھی یہ اور بڑھے گا اور یہ جو ہے وہ 20 روپے سے بھی تجاوز کرے گا۔ اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ پر یونٹ جو ہے وہ آپ کتنی بجلی استعمال کر رہے ہیں۔ ایک غریب آدمی جس کے گھر میں ایک پنکھا چلتا ہے اور 2 لائٹیں جلتی ہیں، اس کے گھر کا بل بھی جب 10,000 روپے کا آئے گا تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ ملک پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور اہم بات بتانے والی ہوں۔ ایران سے پیٹرول سمگل کیا جاتا ہے اور سمگل ہو کر یہ جب پاکستان آتا ہے تو اس کو 18 روپے میں جو ہے وہ وہاں سے منگوایا جاتا ہے۔ 18 روپے ذرائع بتاتے ہیں، 18 روپے سے جب یہ منگوایا جاتا ہے تو 350 روپے ہم سے کس خوشی میں لیے جاتے ہیں؟ باقی کے پیسے جو ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ عوام کو شعور دینا نہیں چاہتے اور ہم جیسے اینکر سے ان کی جان اسی لیے نکلتی ہے کیونکہ یہ ہماری آواز اسی لیے دبانا چاہتے ہیں کہ ہم عوام کو سچ دکھاتے ہیں اور پورا سچ جو ہے وہ سامنے لے کر آتے ہیں۔ تو ابھی آپ یقین کریں کہ جو پیٹرول بڑھا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، آنے والے وقت میں اس سے بھی زیادہ آپ کے لیے جو وہ مشکلات پیدا ہونے والی ہیں۔ جو شکیں انہوں نے طے کر رکھی ہیں IMF کے ساتھ، انہوں نے جو قرض لیا ہے، کیا اس میں انہوں نے آپ کا یا میرا کوئی حلف نامہ شامل کیا ہے جس پہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ ہم قرض دار ہیں؟ ہم سے پوچھے بغیر اگر ہماری حکومت قرض لیتی ہے تو وہ ادا بھی حکومت نے کرنا ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ انڈیویجول یہ قرض اتار رہا ہے IMF کا قرضہ، اور کس کے ڈالرز میں پیسے بن رہے ہیں؟ ہمارے سیاست دانوں کے۔ پیٹرول مہنگا ہو گیا، اس سے سرکاری افسران کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ انہیں تو پیٹرول فری ملتا ہے۔ اربوں روپے کی کرپشن پیٹرول میں کی جاتی ہے، اربوں روپے کا فری پیٹرول جو ہے وہ سرکاری افسران کو دیا جاتا ہے، پہلے تو وہ بند کیا جائے۔ مطالبہ سن لیں کہ آج کے پورے سچ کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ نے پیٹرول بڑھا دیا، بجلی بڑھا دی، اب مطالبہ یہ ہے کہ آپ سرکاری افسران کا فری پیٹرول بند کریں، آپ سرکاری افسران کی اربوں روپے کی فری استعمال ہونے والی بجلی بند کریں، آپ اپنے یہ شاہانہ پروٹوکول پہ جتنا پیٹرول خرچ کر رہے ہیں، پاکستان کی معیشت یہاں سٹینڈ نہیں کرتی۔ آپ کو سائیکل پہ آنا چاہیے، وزیر اعظم کو بھی اور تمام وزراء اعظم کو بھی اور تمام جتنے بھی قومی اسمبلی میں جو لوگ بیٹھتے ہیں، اگر ان کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں، اپنا پیٹرول خرچ کر کے آ سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ پھر آپ کو جو ہے اسی طریقے کار سے زندگی گزارنی ہے جو پاکستان جس کا یہاں پر سٹینڈ کر رہا ہے۔ ایک غریب آدمی پہ سارا بوجھ ڈال کر آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کو مرنا یاد نہیں ہے اپنا کہ آپ نے یہاں پہ پیٹرول بم گرا کر جو ہے وہ بہت بڑا تیر مارا ہے؟ آپ پہلے وہ شرائط سامنے رکھیں IMF کی جو آپ نے اندر خانے کر رکھی ہیں، جتنے ہمارے بڑی جگہیں جو آپ نے گروی رکھی ہیں وہ سامنے رکھیں۔ 10 دن رہ گئے آپ کی حکومت کو جانے میں اور آپ پورے کا پورا خاندان جو ہے وہ پاکستان کو لوٹ کے لے گیا، اور پھر جب ہم سچ بولتے ہیں تو پھر آپ ہمارے چینلز بند کرتے ہیں، ہمارے منہ بند کرتے ہیں۔ تو جو مرضی کر لیں، اب عوام کو شعور آ چکا ہے اور عوام کو پتہ چل چکا ہے۔ یہ جو
40 रुपए बढ़ाना नहीं, 20 रुपए बढ़ाया, ये तमाशा किया आपने, इसको आपने 40 रुपए तक लेके जाना है, ये हम आवाम को बता चुके हैं। इस पर एक बाकायदा रिपोर्ट तैयार की है, तफसीलन गुफ्तगू इसके बाद करूंगी, आप वो रिपोर्ट देखिएगा, तैयार की है मुश्ताक चौधरी ने। हुकूमत पंजाब की तरफ से अमलनाज को नया तोहफा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20 रुपए का मजीद इजाफा। खाने पीने वाली अशिया हो या इलेक्ट्रॉनिक्स घरेलू इस्तेमाल के लिए ट्रांसपोर्ट किराया मजीद महंगी करने के पॉलिसी तैयार। गरीब मजदूर अवाम की पहुंच से दिन ब दिन दूर होती नजर आ रही है। महंगाई के बाद खाने पीने की अशिया में मजीद मिलावट करने के इंकशाफात सामने आ रहे हैं। आए रोज पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा करने के साथ साथ खाने पीने वाली अशिया भी महंगी तर महंगी होती नजर आ रही है। जी आप सुबह सुबह उठे हैं तो एक नया तोहफा जो सा पेट्रोल पंप में देखने को मिला है कि 19 रुपए माशाल्लाह अचानक से इन्होंने बढ़ा दिया। और सुनने में तो ये आ रहा था कि गवर्नमेंट रिलीफ देने वाली है, और ये बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त रिलीफ सुबह मिला है पहली चढ़ते ही, और दिमाग एकदम घूम गया है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि घर के खर्चे चलाएं, पेट्रोल डलवाएं, बच्चों की फीसें दें, राशन डालें, बिल दें, कि क्या करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आवाम से एक इल्तिजा कर रहा हूँ कि हम लोग जो है ना MPA MNA या वज़ीर आज़म जो भी खड़ा होता है उसके वोट के लिए हम भागते भागते जाते हैं। अपने हक़ के लिए क्यों नहीं रोड पे आते? अपने हक़ के लिए रोड पे आएँ और इनके पीछे नहीं लगे। मैं आपसे ये इल्तिजा करता हूँ कि आप रोड पे आएँ, किसी को वोट नहीं डालें। इनको पता चल जाए कि गरीब आवाम को कैसे लूट के खाना है। हमारे पे टैक्स लगाते जा रहे हैं, ये लूट के खाते जा रहे हैं। गाड़ियों और मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने वाले शहरियों ने कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर ऐसे हालात रहे तो सड़कों पर आ जाएंगे। हालात मजीद खराब होंगे, चोरी डकैती जैसी वारदातों में मजीद इजाफा होगा। आए रोज महंगाई पर पुलिसियां नामंजूर। जी नाजरीन, देखा आपने अवाम का भी रद्द-ए-अमल क्या आ रहा है, और आने वाले वक्त में अवाम ये कहती नजर आती है कि हम जो है वो सड़कों पर आपको नजर आएंगे। अब कितनी अवाम सड़कों पर नजर आएगी और कितने लोग जो है वो इससे इफेक्ट हुए हैं, ये आपको तभी पता चलेगा जब अवाम अपनी कही हुई बात पर अमल करेगी। और उसी वक्त मेरा ख्याल है सियासतदानों को भी अंदाज़ा होगा कि गरीब अवाम जो है वो इस वक्त किस तरह गुर्बत की चक्की में पिस चुकी है, मर चुकी है। यहाँ लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, अपने बच्चों को जो है वो सही तरीके से एक वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे हैं, तो यहाँ पे पेट्रोल को किस तरह अफोर्ड किया जाए। मैं कहती हूँ कि जब इनकलाब आता है ना, तो उससे पहले इसी तरह की जो है वो तकलीफें परेशानियां जो है वो दी जाती हैं, ऐसे ही लोगों को परेशान किया जाता है, महंगाई का तूफान बर्पा किया जाता है। इस वक्त जो हम टैक्स भर रहे हैं ना, अगर आप यूरोप में देखें, अगर इतना टैक्स जो है वो यूरोप में दिया जाता है तो वहाँ पे आपको फैसिलिटेट भी किया जाता है, आपको जो है वो अच्छी ज़िंदगी दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान में यूरोप के लेवल का टैक्स लेने के बावजूद भी हमें यहाँ ज़िंदगी जो है वो अल्लाह माफ़ करे जानवरों से भी बदतर कर दी गई है। एक गरीब आदमी तो यहाँ मर ही गया, मिडिल क्लास बंदा जो है वो वैसे ही लोगों के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर हो गया। आज मैं सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देख रही थी और उस पोस्ट पे लिखा था कि आई एम हंग्री, और मेरे वालिद के पास जो है वो बिजली का बिल जमा करवाने के पैसे नहीं हैं। मैं और एक मासूम सी बच्ची, कोई 3 साल की बच्ची जो है वो प्ले कार्ड लेकर जो है वो खड़ी थी। उसको पढ़कर सिर्फ उन्हीं की रूह कांप सकती है जो इस चीज़ को फील कर सकते हैं। जिनको इस चीज़ का एहसास नहीं, वो सिर्फ रोज़ बरोज़ जो है वो महंगाई में इजाफा कर सकते हैं जैसे वो कर रहे हैं। 10 दिन जाने में रह गए, और जी इस जाने से पहले जो है वो कितना पैसा कमाकर जो है वो लेकर जाना है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। मुश्ताक चौधरी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मुश्ताक साहब, अवाम के टैक्स के पैसों से जाहिर है कि हर चीज़ पर हम टैक्स दे रहे हैं। आप पानी की बोतल ले लें, टैक्स है। आप ज़मीन पर चलें, आप सड़क पर चलें, टैक्स है। आप पेट्रोल ले लें, टैक्स है। आप खाना खाने चले जाएं, टैक्स है। टैक्स 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 टैक्स, सिर्फ सांस लेने पर टैक्स नहीं है, वो भी यह हुकूमत जो है वो हो सकता है 10 दिन अभी बाकी हैं, उस पर भी लगा के चली जाए टैक्स। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबिया, आपने दुरुस्त फरमाया कि IMF की तरफ जो शरायत दी गई है वो आवाम के सामने रखनी चाहिए। जी बिल्कुल तो आए रोज जो सूरत हाल पेट्रोल की है, ये खाने में अशिया महंगी हो रही है, आया कि इन पर नजरसानी नहीं हो रही, मजीद दिन में बढ़ती जा रही है। जी जब ऐसे बढ़ती रहेंगी, अगर हम शुरुआत कर दें सरकारी अफीसरों से, जो बारात ले रहे हैं, जो पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बच्चे घरों में पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको गाड़ियां मिली हुई हैं महंगी, और पेट्रोल रोजाना के हिसाब से हजारों के हिसाब से लीटरों को मिलते हैं, इनके पूरे खानदान इस्तेमाल करता है। अलग पेट्रोल मारात जो बंद की जाए तो वहाँ पर आसानियाँ आ सकती हैं। अगर जो ही हालात ऐसे ही रहे, आए दिन पेट्रोल कीमतें बढ़ती रहीं, और दूसरी तरफ ये भी साथ से सुनने में आ रहा है कि IMF की तरफ से 20 मजीद और पेट्रोल महंगा किया जा रहा है, यानी 300 से ज्यादा होने के मकानात है, 300 से ज्यादा। तो ऐसे मजदूर की मजदूरी 300 तक तो पहुंच गया ना सर, अभी तो 300 तक तो पहुंच ही गया। ठीक फरमा रहे, जो मजदूर की मजदूरी है वो तो उधर की उधर है, और जो तरवाएं हैं वो की वही है,
اور پیٹرول جیسی مہاراج جو مہنگی تر مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، یہ کیسے کنٹرول کی جا سکتی ہیں؟ 272 روپے تک جو ہے وہ جا پہنچا نا پیٹرول. دیکھو راتوں رات میں 20 روپے 19 روپے 95 روپے کا اضافہ کر دینا، 19 روپے 95 پیسے کا اضافہ کر دینا، یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ کوئی عوام کے لیے اتنے ٹیکس دیتے ہیں، لوگ ٹیکس دیتے ہیں. یہ ایگزیکٹ فیگر جو ہے 273 روپے جو ہے وہ میرا خیال اس ٹائم جو ہے وہ 19 روپے 95 پیسے بڑھائے گئے ہیں. اب مزید جو پیٹرول مزید اور بڑھے گا. اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ کے جو کرائے ہیں، جو لوگ سفر کرتے ہیں، ٹرانسپورٹ جو ایسی چیزیں وہ بھی مزید بڑھے گی. اور اس کے ساتھ اچھا پیٹرول تو نہیں بڑھتا نا، پھر سب کچھ ہی بڑھ جاتا ہے. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ اگر پیٹرول بڑھایا جاتا تو صرف پیٹرول نہیں بڑھتا، کھانے پینے کی اشیاء بھی بڑھتی ہیں، آپ کی جو ہے وہ اشیاء ضروریہ کی جو چیزیں ہیں وہ بھی بڑھتی ہیں. ابھی آنے والا ٹائم تو ایسا آنے والا ہے کہ سبسڈی ختم کر رہے ہیں یہ لوگ. آپ کو بتا دوں عوام ہی کے پیسوں سے، عوام ہی کے ٹیکس کے پیسوں سے عوام ہی کو سبسڈی دی جاتی ہے، اور جب یہ دی جاتی ہے تو اس سے عوام کو ریلیف ملتا ہے. آنے والے وقت میں ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ سبسڈی بھی ختم ہو رہی ہے. آپ کو ایک ٹافی کی قیمت میں بھی جو بھاری ٹیکس ادا کرنا پڑے گا وہ آپ کی رات کی نیندیں اڑانے کے لیے کافی ہے. یہ کوئی جو ہے وہ یہاں پر میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہی کہ جس کا جو ہے وہ آگے جا کر یہ امپلیمنٹ نہیں ہونا، یہ ایسے ہی ہونا ہے. یہ میں آپ کو سچی اور کھری بات بتا رہی ہوں، کیونکہ اب تک جتنی سبسڈیز ختم ہو چکی ہیں اس میں آنے والے وقت میں یہ بھی ختم ہو جائیں گی جو باقی رہ گئی ہیں. دیکھیے یہ جو کہہ سکتے ہیں کہ پیٹرول سر IMF کی شرائط ہے نا، سامنے نہیں لے کر آتے عوام نہ کبھی انہوں نے پیٹرول خریدا ہے، نہ کبھی خامہ شیائی ان لوگوں نے خریدی ہے. ہر چیز مہاراجوں کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں. ان کو کیا علم بازار میں کیا ہے، پیٹرول میں کیا ہے، یا غریب عوام کیسے زندگی اپنی گزار رہی ہے، ان کے تو علم میں ہے. آئے دن جو ٹیکس لگ جاتے ہیں عوام مجبور ہے، جو بجلی کے بل بڑھائے گئے عوام مجبور ہے. ظاہر بجلی بھی بغیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ چلتی ہے، تقریباً ایک دن میں 10 گھنٹے 8 گھنٹے لائٹ ملتی ہے صرف. اچھا دیکھیں IMF کی شرائط تلے صرف غریب عوام دبتی ہے، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نہیں دبتے کہ ان کے لیے جو ہے وہ 2-2 ارب روپے کی گاڑیاں جو ہے وہ لے کر انہوں نے رکھ دی ہیں. غریب یہ ملک ہے، اس میں پیٹرول بھی اتنے ہی لیول پہ ڈلے گا، اس میں آپ ان کو مراد بھی اسی سٹینڈرڈ کی دیں گے. آپ کا ملک جو ہے وہاں پہ غریب آدمی مر رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم کمشنر ڈپٹی کمشنر کو سائیکل پہ بھیجیں. بالکل بھیجیں. اگر وزیر اعظم جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کے سائیکل پر آ سکتے ہیں تو آپ کے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ کیا پرابلم ہے؟ یہ کون سے جو ہے وہ اوپر سے آسمان سے اتر کے آئے ہیں کہ صرف ان کا پاکستان ہے اور باقی ساری عوام جو ہے وہ یہاں پر ٹیکس ادا کر کر کے جو ہے وہ مر جائے، اور جو سرکار کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ایسوسیٹ ہیں وہ ہمارے ہی ٹیکس کے پیسوں سے جو ہے وہ عیاشی کرے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ اس بات کا تو جواب دینا کہ آپ نے اتنے اربوں خربوں روپے کا نقصان کیا ہے. آپ یہی جو ہے وہ سبسڈی جو ہے وہ پیٹرول میں عوام کو دے دیتے، لیکن آپ نے تو IMF کے جو ہے وہ تلوے چاٹنے کا جو ہے پورا کا پورا پلان مکمل کر دیا. آپ کے تو جانے کے دن جو ہے وہ قریب آ گئے. اب آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عوام پر جو ہے وہ کیا بیتے گی یا عوام کیا کرے گی، کیونکہ عوام کا بھی تو قصور ہے نا. عوام بھی تو جو ہے وہ اپنے حق کو کس طرح حاصل کرنا ہے یہ جانتی ہی نہیں. عوام کو شعور ہی نہیں اس بات کا. ایک دو جو ہے وہ برا بھلا کہہ لیں گے، ایک دو جو ہے وہ رو پیٹ لیں گے، ایک دو جو ہے وہ باہر آ کر وہ کر لیں گے، لیکن سارے اکٹھے کب ہوں گے؟ اکٹھے ہوں گے تو کام ہوگا. آنے قریب آپ دیکھیں گے یہ ٹائم آ رہا ہے، یہ اسی طرف پاکستان جا رہا ہے جس طرف جو حالات خراب ہونے کے باعث جو اسی طرف ہی جا رہا ہے. ایک دن وہ آئے گا. جیسے دیکھیں دوسرے ملک کے حالات بدلے ہیں، اکٹھے ہونے کا کہہ دیں تو آپ لوگوں کو جو پرابلم ہوتی ہے. آج نہیں تو کل یہ حالات بدلیں گے، اور یہی صورتیں رہی تو مزید نقصانات ہوں گے، یہ حالات مزید بدلیں گے. اور ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ اگر پیٹرول زیادہ جو ہو رہا ہے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ مہاراج کی بند کی جائے. یہ جو معاملہ سیاسی لوگوں کے ہیں، ان کو گاڑیاں دی رکھی ہیں اور جو سرکاری افیسر کو گاڑیاں دی رکھی ہے، پیٹرول جو ان کو دے رکھا ہے یہ بند کیا جائے تاکہ عوام کو ریلیف ملے. یہ بند کیوں نہیں ہوتا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان کو یہ اپنی جیب سے اپنی سیلری سے پیٹرول کیوں نہیں ڈلوا سکتے؟ وجہ کیا ہے؟ اس ملک میں غربت نے ڈیرے ڈال لیے ہیں. یہ ملک جو ہے وہ سٹینڈ کر رہا ہے IMF کے قرضے پر، تو IMF کی جو شرائط ہیں وہ سرکاری افسران پہ لاگو کیوں نہیں ہوتی؟ یہ صرف غریب آدمی پہ لاگو کیوں ہو رہی ہے؟ من پسند کے کام لیتے ہیں، ان سے اپنی من پسند کے کام لیتے ہیں اور سیلریاں ان کی من پسند کی ہے، من پسند کے کام لیتے ہیں. جو گاڑیاں دی جا رہی ہیں مختلف محکموں کا آفیسر کو، آنے والا جو الیکشن ہے اس پہ کام کرنے کے لیے یہ معاملہ سارے کیے جا رہے ہیں. حالانکہ 1920-21 ماڈل کے پاس گاڑیاں ہیں لیکن مزید 23 ماڈل گاڑیاں دی جا رہی ہیں. ایک تو پاکستان میں کھانے کو پیسہ، کھانے کو چیز ایسی نہیں ہے. چینی 160 روپے، کہیں 170 روپے جو ہے وہ بک رہی ہے. ان کو شرم اور حیا نہیں ہے. اور پھر آٹا جو ہے وہ دیکھ لیجئے کہ غریب آدمی کی پہنچ سے جو ہے وہ باہر ہو گیا ہے. آپ کی روزانہ کی جو آپ اشیاء ضروریہ ہیں، آپ کی دالیں ہیں، سبزیاں ہیں، فروٹ ہے، آسمانوں سے قیمتیں جو ہے وہ باتیں کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو اس ٹائم مزید مہنگی نہ ہو.
पेट्रोल के साथ साथ तमाम चीज़ों पर, चाहे खाने पीने की अशिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हो, चाहे कोई मशीनरी हो, चाहे कोई भी चीज़ है, तमाम चीज़ें महंगी है। आज के दौर में बंदा गाड़ी नहीं ले सकता अपनी, आप ये अंदाजा लगा लें। आपकी जो गाड़ियों की कीमतें जो है वो कोई 10 लाख की मिल जाती थी पहले, जो है वो 8 लाख की थी, वो गाड़ियां इस वक्त जो है वो 20-20 लाख रुपए की हुई हुई हैं, जिनकी वैल्यू ही कुछ नहीं थी। आज आपने जो है वो हर चीज़ की वैल्यू बढ़ा दी है। आज आपने एक गरीब आदमी को, एक मजबूर आदमी को, एक सफ़ेद पोश आदमी को मार दिया है इस मुल्क में, और आप फिर भी जो है वो वहीं के वहीं स्टैंड करते हैं। आप लोगों के डॉलर्स जो है कमाने में कमी नहीं आती, आपके जो है वो खजाने खाली नहीं होते, पाकिस्तान का खजाना खाली हो जाता है। कैसी दूसरे मुल्क है उनमें आवाम को जो अगर टैक्स देते हैं लोग, या दूसरे आवाम को जो अमानत मिलती हैं उन पे जो मामले किए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, यहाँ आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। वहाँ आवाम को रिलीफ दिया जाता है, चाहे यहाँ जो भी हालात है, जो भी मामलात है, आवाम को रिलीफ मिला ही नहीं। आज तक जितने टैक्स हैं, जितने मामले चलते हैं, सर मैं आपको बता रही हूँ आवाम को रिलीफ मिल रहा है ना, आवाम को रिलीफ मिलेगा आगे, बहुत बहुत रिलीफ मिलेगा। सब्सिडी जब खत्म होगी चीज़ों पर तो आवाम के देखिएगा कितना रिलीफ मिलता है आवाम को। आगे तो भी आने वाली शराइत में जो है वो खुफिया शराइत ये भी है ना कि आगे तो ये सब चीजें बंद हो जाएंगी, ना होने के बाद बिजली अभी और बढ़ेगी। पाकिस्तान की इंडस्ट्री बंद पड़ी है, मजबूर है, क्या के हिसाब से मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। मैडम फरमाती हैं दिल पे पत्थर रख के हम जो है वो महंगाई कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, मैडम की बांधनी पड़ेगी ना। सर हमारे अंदर इतनी सकत नहीं था हम किसी का मुकाबला कर सकें, हम तो एक अवाम है, हम तो गरीब लोग हैं, हम तो मजबूर लोग हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है। गरीब आदमी जो है वो जंग लड़ेगा या गरीब आदमी जो है वो रोटी कमाएगा? सीधी बात है, एहतजाज के लिए निकलेगा तो वो रोटी कमाने वाला टाइम जाया हो जाएगा। रोटी के लिए रखा ही भूखा इसीलिए मुश्किलात इतनी पैदा कर दी है उठी ना सके, वहाँ बाहर निकल ना सके। जिन कौमों को गिराना होता है ना उनके सबसे पहले पेट पे वार किया जाता है, जहन में रखिएगा। और आज पाकिस्तान की मईशत को तबाही के दहाने पे पहुंचाने वाले यही आपके सियासतदान हैं, जिनको आप वोट देकर जो है वो ऐवानों में बिठाते हैं और जिनके पीछे आपके घर जो है वो अपनी जाने तक देने के लिए कुर्बान हो जाते हैं। इनको कुछ नहीं होता, ये फिर भी ऐवानों में बैठे रहते हैं, पैसा ये कमाते हैं, याशी ये करते हैं और मारे आप खाते हैं सड़कों पर आकर। आपकी जो है वो आपकी तजलील होती है और आपके घर वालों की जो है वो तजलील होती है, लेकिन ये हमारी आवाम को समझाएगा कौन और हमारी आवाम ये समझेगी कैसे? शऊर से आ रही लोग कभी अपनी किस्मत नहीं बदल सकते। सस्ता मिल रहा है तो यहाँ पंजाब पाकिस्तान में अच्छा मैं आपको बताऊं, पेट्रोल जितना मर्जी महंगा कर दें, ये 500 भी कर दें पेट्रोल महंगा, आवाम ने नहीं निकलना। ये मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ। कौन निकलेगा? आप निकलेंगे, मैं निकलूंगी, 4 बंदे और निकल आएंगे, हमें पकड़ के जो है वो अंदर कर दिया जाएगा, हमारे पे जो है वो 36,000 केस बना दिए जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। ये होता है इस मुल्क में। जिस वक्त पूरी आवाम जो है जंबे गफीर जो है वो अपने लिए निकलेगा, अपने हकूक के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए निकलेगा, उस वक्त कंट्रोल करना मुश्किल होगा ना सर। अभी तो जो है वो 4 बंदे निकलेंगे तो 4 बंदों को तो उठाना बहुत आसान काम है। एक बंदा सच बोलता है तो इसको उठा लो, बस बात खत्म हो गई। तो अभी तो ये सब चीज़ें बहुत आसान हो गई ना। अभी पेट्रोल बढ़ा दें, बिजली बढ़ा दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अभी और बढ़ना है आगे। ये तो अभी आवाम तैयारी पकड़ ले, अभी तो ये कुछ भी नहीं है। अभी आप अपने आप को मेंटली तैयार कर लें कि आगे बहुत कुछ होने वाला है और आप लोगों को जो है वो समझ आ जाएगी। अभी ये इतना मजबूरी में वो कर रहे हैं, किस कदर मजबूरी होगी IMF की शराइत को जो है वो मानना उनके लिए, कि उन्होंने जो है वो आहिस्ता 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 कर कर आप पर जो है वो एक के बाद एक जो है वो बम गिराते रहना है। तो आप बर्दाश्त करें। मजीद दूसरी तरफ जा रहे हैं, 35 सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशन टैक्स मजीद वो बढ़ने जा रहे हैं। अभी से पेट्रोल है, पेट्रोल के साथ दूसरी चीजें भी हैं। सब बढ़ेगा, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ेगी। सब बढ़ेगा, आपकी जो कमाई है वो नहीं बढ़ेगी। सब बढ़ेगा, लेकिन ताजिर जो पैसा कमाते थे, अब कुव्वत खरीद लोगों की खत्म हो गई, अब आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। आपके पास पैसा होगा तो आप खर्च करेंगे ना, जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो खर्च कहां से करेंगे? तो सब मांगेंगे, कितने दिन मांगेंगे? मार्केट बंद पड़ी है, मार्केट में गाहक नहीं है, मार्केट पे जो सेल परचेज करने वाले लोग हैं वो लोग नहीं है, मार्केट बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। जिस मुल्क का ताजिर रो रहा हो ना, जिस मुल्क के ताजिर सरापा एहतजाज हो, जहाँ पर गली कूचों में सिर्फ एक ही आवाज़ बुलंद होती हो कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, हमें इंसाफ चाहिए, जिस मुल्क के हर शख्स के दिल में खौफ हो, जिस मुल्क के हर शख्स, हर शहरी में इतनी हिम्मत ना हो कि वो ऐसे हुक्मरानों को ललकार सके, ऐसी कौमों का सिर्फ और सिर्फ चुप रहना ही बनता है कि वो खामोशी से तमाशा देखें कि आप पर कौन कौन कैसे कैसे बोझ डालता है और आपको कैसे कैसे जो है वो दबाया जाता है। ऐसी कौमें कभी तरक्की नहीं करती भाई, जिन कौमों को अपनी हालत के बदलने का खुद एहसास नहीं होता। आप जब तक खुद नहीं उठेंगे अपने हकूक के लिए, तब तक आपको किसी ने प्लेट में आके जो है वो रोटी नहीं देनी, कमानी तो खुद पड़ेगी। अल्लाह ने भी जो है वो आपको गंदम दिया, आटा दिया, फिर बनाने का तरीका बताया, फिर रोटी बनी, फिर जो है वो उसको तोड़ा गया और फिर वो मुंह तक गई, और ये भी कह दिया गया कि गरम गरम मत खाओ वरना मुंह जल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो आपने ये सीखा कि हाथ दुआ के लिए उठाओ और बगैर किसी अमल के जो है वो दुआ पूरी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता।
आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, अमल से साबित किया कि इस्लाम कैसे आता है और इस्लाम के लिए जो है वो कोशिशें कैसे की जाती हैं। आज भी उस अमल की ज़रूरत है। हम यहाँ बैठे कह देते हैं कश्मीर आज़ाद करवा लेंगे, फ़लस्तीन आज़ाद करवा लेंगे, किसने क्या आज़ाद करवाया? हम यहाँ पर जो है वो यौम यकजहती ये पाकिस्तान मना लेते हैं, हम यहाँ पर 14 अगस्त अभी आ रही है, आप जो है वो आज़ादी मना लीजिएगा। क्या फ़ायदा आपको ऐसी आज़ादी मनाने का जिसमें आप आज़ादी ना हो, जिसमें आपको सुबह से लेकर शाम तक रोटी के लिए जो तगोदो करनी पड़ी हो, उसमें आप अपने कपड़े जो है वो अच्छे ना खरीद सकें, आप उसमें अपनी अच्छी लाइफस्टाइल ना जी सकें, आप अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी ना दे सकें, आप वहाँ जो है वो बैठ के जश्न आज़ादी के जो है वो नारे लगाएंगे। फिर भी आपका बड़ा, मैं कहती हूँ, ज़र्फ़ है लोगों का कि जश्न आज़ादी जो है वो मनाते, हम भी मनाएंगे क्योंकि आज़ाद तो हुए थे ना, लेकिन आज भी हम आज़ाद नहीं हैं, हम आज भी गुलाम हैं। अफसोस की बात है। देखिए, हमारा मुतालबा तो सिर्फ यही है कि जो सरकारी अफसरान को इमारत दी जा रही है, पेट्रोल काफ़ी दिया जा रहा है, जो अवाम के पैसे ज़िया हो रहे हैं, ये रोके जाए सिर्फ, ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। अगर यूं हालात रहे तो अवाम मजीद दिन ब दिन मजीद नुकसान होंगे। ये अवाम को रिलीफ नहीं मिलना, मुश्ताक साहब, अवाम को अब रिलीफ नहीं मिलना। अवाम अब तैयारी पकड़ ले, अब ये एक के बाद एक जो है वो आपके सामने चीज़ें आती जाएंगी। पेट्रोल बढ़ा है और बढ़ेगा, बिजली बढ़ी है और बढ़ेगी, अभी ये अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में जितना इजाफा है ये अभी और होगा। देखिए, रब की लाठी बेआवाज़ है तो मामला दूसरे तो चलेंगे, इंसान तो रब तो लगाएगा इन चीज़ों पे। जो मामले खराब हो चुके हैं, जो मजीद खराब हो रहे हैं, रब तो हर जगह है, कोई ना कोई तो कासिम, रब को मानने वाले भी हर जगह हैं। अमल क्या है हमारा? रब तो अमल देखता है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। तो आप बताएं ना, अमल से ही ज़िंदगी बनेगी। आप जन्नत जो है वो बनाएंगे तब भी अपने अमल से बनाएंगे, दोज़ख बनाएंगे तब भी अपने अमल से बनाएंगे। कब से चल रहा है पाकिस्तान, 74-75 साल गुजर गए हैं, ये तो ऐसे ही चल रहा है। जितने मर्जी में पेट्रोल महंगा कर ले, चीज़ें महंगी कर ले, ये तो निज़ाम चलना है, ये तो कुदरत का निज़ाम है, तब तक ऐसे चलते रहना ये। लेकिन ये पेट्रोल महंगे कर ले, खाने अशिया महंगी कर ले, जो मर्जी कर ले, जो नसीब में, जो मुकद्दर में जो है वो तो इनके साथ साथ होना ही है। सर, मुकद्दर खुद बनाता है बंदा अपना, खुद आप किस तरह जो है वो कह देंगे जो मुकद्दर में अल्लाह ने लिख दिया देखा जाएगा जो होगा। ये हमारे यहाँ का बहुत घिसा पिटा जुमला है, खुदा का वास्ता है। मुकद्दर आपने बनाना है, अल्लाह ने आपको हाथ दिए हैं, देखने के लिए आंखें दी हैं, बोलने के लिए जुबान दी है, सोचने के लिए दिमाग दिया है। मेहनत करता है ना इंसान को बनाने का पूरा मकसद है, वो अपनी रोजी कमाता है। अब जो फैक्ट्री लगाता है वो अपनी मजदूरी के लिए लगाता है, लेकिन फैक्ट्री बिजली नहीं होगी, वहाँ गैस नहीं होगी तो कैसे चलाएगा वो? तो बस यही कैसे चलेगी ये चीजें? तो सरकारी अफसरान के तो घरों में बिजली भी एक्स्ट्रा इस्तेमाल की जाती है। डॉक्टर भैया उसने अपना कम कर दिया, वहाँ तो पेट्रोल भी जो है वो फ्री का उनकी चलने नहीं देगी, इस्तेमाल होता है। सर, एक गाड़ी में नहीं 10 गाड़ियां होंगी तो 10 गाड़ियों में सरकार ही पेट्रोल जो है वो डलवाएगी। आपके जो है वो 5-6 घर होंगे तो वहाँ पे आपको 5-6 घरों में बिजली जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगी। हमारा मुतालबा है पूरा सच प्रोग्राम के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि पाकिस्तान में सरकारी तौर पर अफसरान को दी जाने वाली मराद को फौरी तौर पर बंद किया जाए। इनके पेट्रोल, इनकी बिजली, इनको जो भी आपने मुलाजमी जो भी कुछ दिया है, ये हमारे टैक्स के पैसों से अयाशी करें, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। पंजाब दे रहा है, पंजाब बिजली में सबसे ज्यादा टैक्स पंजाब दे रहा है। बाकी जो 3 सूबे उसमें से टैक्स अगर तकसीम किया जाए तो इससे बोझ हल्का हो सकता है, पंजाब पर बोझ हल्का हो सकता है जी। अगर उन पर बोझ डाला जाए तो वो बिजली चोरी करते हैं, वो बिजली फ्री सर, सबसे पहले जो स्टेप है ना, जो हमारा मुतालबा है वो यही है कि जो भी बोझ है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा जिस वक्त ये मराद बंद हो जाएंगी, जिस वक्त हम जो है वो किफ़ायत शुआरी और सादगी अपनाना शुरू कर देंगे, जिस वक्त हमारी लाइबिलिटीज़ जो है वो ब्रांड्स नहीं होंगे, जिस वक्त हम जो है वो अपनी चादर देखकर पाँव फैलाना जो है पसंद करेंगे, जिस दिन हम ऐसे बढ़ते हुए पेट्रोल का बाइकआउट करना और ऐसी बढ़ती हुई चीज़ों का बाइकआउट करना सीख जाएंगे, इतना हौसला पैदा कर लेंगे, उस दिन हम एक नेशन बन जाएंगे। बहुत शुक्रिया मुश्ताक चौधरी साहब आपका। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लूँ के फौरी बाद वापस आपको यहीं पे ज्वाइन करती हूँ एक और अहम और ख़ास मौजू के साथ। मेरे साथ रहिएगा।